اس का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस भी रिएक्शन ले आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो हुई है और वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आज हम जानेंगे कोहे काफ की एक ऐसी पहाड़ी है, एक ऐसा इलाका है जहाँ जिनों की वादी कहा जाता है कि वहाँ पे जिन्नात का बसेरा होता है, या उनका वो घर है समझ लीजिए, या उनके लिए वो एक मुल्क है या एक रहने का ठिकाना है, वो है उनका। और ये तमाम कहानियाँ किस्से कहानियाँ हम लोग ने तमाम सुनते रहते हैं, और अरबी में भी इसकी तमाम कहानियाँ हैं जो सुनते रहते हैं हम लोग वीडियो के ज़रिए से, तमाम लोगों के ज़रिए से। तो आज इसी की हकीकत हम जानेंगे कि ये कोहे काफ की पहाड़ी ये है कहाँ पर, आज की तारीख में ये कहाँ मौजूद है, और ये जो जिनों का जो मामला है ये क्या वहाँ पाए जाते थे कभी किसी ज़माने में, या ये किस्सा कहानी ही है, इसमें कुछ हकीकत है या सच्चाई है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगा कर तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती है। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के जेर कब्जा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि फुला मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहजादी को फुला जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियां हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाकों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतकल हुई हैं। जबल काफ या कोहे काफ मशरिकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है जिसे खुदा ने चमकते ज़ुमुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्जा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश्त की ज़मीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज ज़ुमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहां ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया अल क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुंचे थे। जब आप कोहे काफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं, हर समुंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं, उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं, और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं।
اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کا نام سورہ قاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوککس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کے قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا جنوں کے بارے میں، ان کا کہاں رہنے کا ٹھکانہ تھا، یہ جو بھی حقیقت کی سچائی تھی یہ ہم نے جانا۔ ویسے جنات تو یہ ہیں، یہ اچھے بھی ہیں، یہ برے بھی ہیں۔ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، کچھ بہت نیک ہوتے ہیں، کچھ شریف ہوتے ہیں، کچھ بہت خراب ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی مدد خوب کثرت سے کرتے ہیں، کچھ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بھی یہ بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی۔ جنات یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی موجود ہیں، اور تمام ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کسی پر ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بس اللہ کی اطاعت کریے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔